हेलो गाइस, वेलकम टू हाले किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियो को मिस ना कर पाएँ। अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं या अपनी पाम रीडिंग देना चाहते हैं तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए बस आपको करना ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है या सिर्फ डन लिख देना है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर मेंशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट करके अपना हाथ की रीडिंग या पाम की रीडिंग ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि मैंने अपने सब्सक्राइबर से वादा किया था कि मैं उनको उनके हाथों की रीडिंग्स अपने चैनल के ऊपर आके ज़रूर दूंगा। तो आज उनमें से एक हाथ की ये रीडिंग है। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो के ऊपर में जो मैंने बात की थी वो ये की थी कि मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा या फेट लाइन अगर आपके हाथ में है तो उससे कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसान यानी इंडिविजुअल अपनी लाइफ के अंदर कितना पैसा यानी कितनी वेल्थ इकट्ठी करेगा। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, या आप फेट लाइन की प्लेलिस्ट के अंदर भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है प्रिंट हमारे सामने। तो इस हाथ के ऊपर यानी इस पाम के ऊपर जब हमारी पहली नज़र पड़ती है तो इसके ऊपर जो सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली है वो है इसकी हाथ की ब्रेन लाइन। और जो दूसरी चीज़ जो देखने वाली है वो इस हाथ की है हार्ट लाइन। अगर आप इसकी ब्रेन लाइन देखें तो ये एक ऐसे इंसान की है, एक ऐसे इंडिविजुअल की ब्रेन लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है कि जो ये इंडिविजुअल है वो एक इंतहाई इंटेलिजेंट है, यानी ज़हीन है, यानी शार्प माइंडेड है। लेकिन उसके साथ अगर आप ब्रेन लाइन के आगाज़ देखें यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखें, जो ब्रेन लाइन है वो मास पॉजिटिव से भी ब्रांचेस उसकी आ रही हैं जो ब्रेन लाइन के अंदर मर्ज हो रही हैं, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि जो इंडिविजुअल है उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। और उसके साथ जो इस इंडिविजुअल की जो ब्रेन लाइन है वो आपकी इस हाथ के अंदर जो इसकी लाइफ लाइन है यानी उससे इसका फासला थोड़ा ज़्यादा है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है जो डिसीजन लेने की जो उसकी सलाहियत है यानी उसकी जो पावर है उसके अंदर वो जल्दबाजी करता है, यानी वो डिसीजन बहुत जल्दी में लेता है। और अमूमन तौर पे जो इसके डिसीजन है इस हाथ में वो अमूमन तौर पे गलत लेता है। वो इस वजह से कि जब ये इंसान के को कोई फैसला करने का जब मौका मिलता है या कोई डिसीजन लेने का मौका तो उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का मुजाहरा करता है, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। नंबर दो, जब ब्रेन लाइन का आगाज़ आपकी लाइफ लाइन से ज़रा ऊपर हटके हो यानी वो दोनों आपस में मर्ज ना आई हो तो ये इंटेलिजेंट की निशानी है। ये इंडिविजुअल जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और शार्प माइंडेड है। नंबर तीन, अगर आप ब्रेन लाइन को देखें तो वो ब्रेन लाइन जो है सीधी नहीं है यानी स्ट्रेट नहीं है। यानी अगर आप उसको गौर से देखें तो फिंगर ऑफ सन और फिंगर ऑफ सैटर्न से यानी शनि के पर्वत से और सूर्य के पर्वत के बिल्कुल नीचे वो ऊपर की तरफ कर्व ले रही है। यानी इंडिविजुअल की जो पहली ज़िंदगी का जो हाफ होता है उसके अंदर उसकी सोच मुख्तलिफ होती है, जो उसका आने वाला अगला हाफ होता है यानी उसकी अगली ज़िंदगी का जो हिस्सा होता है उसके अंदर उसकी सोच में तब्दीली आ जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि ये इस हाथ के अंदर कि इस इंसान की जो पहली जो सोच थी वो क्या इंजीनियर बनने की या पायलट बनने की थी या फिर डॉक्टर बनने की या फिजिशियन बनने की थी। लेकिन वक्त के हालात की वजह से या माहौल की वजह से उसकी जो सोच थी इसमें तब्दीली आ गई, उसके अंदर सैटर्न के और सन के असरात आ गए जिसकी वजह से उसकी सोच तब्दील हो गई। नंबर दो, अगर आप इसकी हार्ट लाइन देखें इस हाथ की तो जो हार्ट लाइन है वो अपने महवर पे नहीं है यानी अपने पॉइंट पे नहीं है जहाँ पे इसको एक्चुअली तौर पे होना चाहिए, वो थोड़ी सी नीचे की तरफ है। और जो हार्ट लाइन का जो एंड है वो आपका इस हाथ पे आपकी फिंगर ऑफ सैटर्न और फिंगर ऑफ जुपिटर के बीच में होता है। यानी गुरु के पर्वत के अंदर माउंट ऑफ जुपिटर में और शनि के पर्वत के बीच में यानी माउंट ऑफ सैटर्न के बीच में होता है। लेकिन हार्टलैंड की जो एक ब्रांच है वो उठ के सीधा माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही है यानी मशरक़ के उभार पे जा रही है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो ये इंडिविजुअल है वो जो जज्बाती मामलात है उसमें बहुत ही ज़्यादा जज्बाती है और जो रिलेशंस को लेके या अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा जज्बाती है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं अपनी लव लाइफ को लेके। और इनका जो पार्टनर जो होता है, अगर आपके किसी के भी हाथ में अगर आपके हार्ट एंड माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही होती है तो इस इंसान का या इस इंडिविजुअल का जो पार्टनर की जो सिलेक्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की होती है। यानी इंसान की ख्वाहिश होती है कि जो उसकी बीवी हो बड़ी गुड लुकिंग हो, पेपर के अंदर बड़ी वेल हो, यानी उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो, वो एक वेल्थी फैमिली से बिलोंग करती हो,
इस किस्म के इंसान यानी औरतें ढूंढता है, क्योंकि इस हाथ के ऊपर अगर आप इसका माउंट ऑफ वीनस देखें, यानी जोहरा का पर्वत देखें या शुक्र का पर्वत देखें, तो वो भी डेवलप हुआ हुआ है, और वो ज़्यादा मार्क नहीं है, वो अपने महवर पे मौजूद है, यानी अपने पॉइंट पे मौजूद है जहाँ पे से होना चाहिए। वो ना वो ज़्यादा एक्सेस है और ना ही ज़्यादा कम है, यानी बिल्कुल नॉर्मल है, एक डेवलप माउंट है। तो इस इंसान की ज़िंदगी में जितनी भी औरतें आएंगी, वो पहली बात तो ये खूबसूरत होंगी दिखने में, और इस इंसान का हमेशा ही दिल तोड़ के चले जाया करेंगी, क्योंकि इसकी जो हार्ट लाइन है वो अपने महवर पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इंसान जो डिसीजन लेने की जब बात आती है मामलात में, अपने मोहब्बत के मामलात में, उसमें गलती का और कोताही की गुंजाइश हमेशा रहती है। अगर इसकी आप उभार देखें, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर भी एक बात करता आ रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो सिर्फ आपका हाथों की लकीरों का या साइंस का नॉलेज नहीं है, वो उभारों की कॉम्बिनेशन का भी नॉलेज है। तो इस हाथ के ऊपर जो सबसे जो प्रोमिनेंट जो माउंट है वो है आपका माउंट ऑफ सन और माउंट ऑफ मरकरी, उसके बाद माउंट ऑफ वीनस, यानी आपका अदारत का उभार, सूरज का उभार और जोहरा का उभार और मश्तरी का उभार, यानी जिसको हिंदी के अंदर यानी जिसको गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत और शुक्र पर्वत और बुध पर्वत, ये उभार डेवलप हुए हैं। और इंसान का जब भी बुध पर्वत डेवलप हो, और जो उसकी जो फिंगर है, जो चौथी उंगली है, या जिसे फिंगर ऑफ मरकरी भी कहते हैं, या उसे बुध की उंगली भी कहते हैं, या अदारत की उंगली भी कहते हैं, अगर वो आपके फिंगर ऑफ सन की पहली पोर पे यानी फर्स्ट पोर पे के ऊपर टच कर जाए, तो ये शार्प इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये एक ऐसा हाथ है, अगर इसके उभारों के कॉम्बिनेशन को आप देखें तो ये एक अकाउंटेंट का हाथ है, या एक मैनेजर का, जो अकाउंट्स के अंदर या बैंकिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइल हो सकता है, यानी कामयाब हो सकता है। यानी इस इंसान के अंदर मैनेजिंग स्किल जो है वो बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं इसकी मुकद्दर की लकीर की। अगर आप इसकी मुकद्दर की लकीर का आगाज़ देखें तो वो एक्चुअल आगाज़ है, यानी इस हाथ के अंदर मुकद्दर की लकीर है, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर बताया कि हाथ में पहले ये कैसे देखा ज़रूरी है कि इंसान के हाथ में मुकद्दर की लकीर है कि नहीं है। अब इस इंसान के हाथ में दो गैर मामूली अलामतें हैं जो अमूमन तौर पर नहीं पाई जाती, जो इसको दूसरे इंसानों से मुनफरिद करती हैं, यानी अलग करती हैं, यानी उन पर डोमिनेट करती हैं। और वो पहला जो साइन है वो इसके हाथ में मनी ट्रायंगल है, नंबर 1। और नंबर 2, मनी ट्रायंगल इसका ये बना हुआ है। और दूसरा जो साइन इसके हाथ में है वो है साइन ऑफ अपोलो, और वो ये बना हुआ है। ये जो दो साइन है ये इस इंसान को दूसरे लोगों से मुनफरिद करते हैं। अगर आप देखें तो इस इंसान का जो वर्किंग इन्वायरमेंट होगा उसके अंदर अमूमन तौर पे इसे औरतें या औरतों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर नहीं भी करना पड़ेगा तो इसके इर्द गिर्द लाजमी औरतें होंगी। उसकी वजह यह है कि इसका माउंट ऑफ वीनस बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। और तीसरी वजह ये जो मैंने आपको पहले बताई थी, इसके हाथ के अंदर दो अनयूजुअल साइन है, एक इसका मनी ट्रायंगल और दूसरा इसके हाथ में साइन ऑफ अपोलो है। अगर इसका मनी ट्रायंगल देखें जो ये इस हिस्से से आगाज़ कर रहा है, अगर आप इसे गौर से देखें तो उसका जो मेन आगाज़ है वो माउंट ऑफ वीनस से है, यानी शुक्र के उभार से है, यानी शुक्र के पर्वत से है, यानी वीनस के उभार से है। तो ऐसा इंसान को पैसा, पहली बात है, अगर कभी भी अगर मनी ट्रायंगल अगर आपका माउंट ऑफ वीनस की वजह से बन रहा है, यानी वीनस की तरफ से लाइन आके ऐसे ट्रायंगल बना रही है जैसे इस हाथ में बना रही है, तो ऐसे इंसान को जो पैसा है, जो रुपया है या वेल्थ है, वो हमेशा आफ्टर मैरिज ही मिलता है। या ऐसा इंसान अगर अफेयर में रहे किसी के साथ तो इस इंसान के हालात बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि उस इंसान की मुकद्दर के अंदर यानी उसकी किस्मत के अंदर वीनस की क्वालिटीज आ जाती हैं, यानी इसका कुंडली के अंदर वीनस एक्टिवेट होता है जो जब भी रिलेशन में आता है। अगर वो लीगल मैरिज के अंदर यानी लीगल रिलेशन में आए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ही इसको मैरिज का फुल फ्रूट मिलेगा, और साथ में इस मनी ट्रायंगल का भी। क्योंकि इस इंसान को मेरी सजेशन यही है कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले ताकि इसका मनी ट्रायंगल एक्टिवेट हो जाए। और जब ये मनी ट्रायंगल एक्टिवेट होगा तो इस इंसान को पैसा वादिया लिहाज से बहुत ज़्यादा मिलेगा, और इसका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन यानी 35 साल तक ये सब कुछ अचीव कर लेगा, यानी इसका जो लाइफ स्टाइल होगा, जो इसके पेरेंट्स हैं यानी इसके उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये इंसान, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जज्बाती फैसले बहुत ज़्यादा करता है, और सेम जज्बाती फैसले ये आने वाले फ्यूचर में लाइफ में भी करेगा। यानी अगर आप इसकी फेट लाइन देखें तो आगे जाके वो ओवरलैप हो रही है, यानी इस जगह से आके ये एक लाइन यहाँ पे और ये दूसरी लाइन यहाँ पे, जो इस हाथ में जो दूसरी लाइन है यानी कि ओवरलैप होने के बाद वो अभी डेवलप हो रही है, यानी वो फ्यूचर में आगे भी जा सकती है और शायद ना भी जाए।
اگر آگے چلی جائے تو بہت ہی پازیٹیو سائن ہے، اگر نہ جائے تو پھر ایک نیگیٹو سائن ہے. لیکن انسان کی جو لکیریں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جاتی ہیں. کچھ ہاتھوں میں دیکھنے میں آیا ہے، ہر ہاتھ میں تو نہیں ہوتی، لیکن کچھ ہاتھوں کے اندر دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان کی جو لکیریں ہوتی ہیں ہاتھوں کی وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ اس کی مقدر کی لکیر کا ٹائم فریم دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جو ہارٹ کی جو ایک لائن ہے وہ آف شوٹ ہو کے مقدر کی لکیر پہ اٹیک کر رہی ہے، یعنی مقدر یعنی فیٹ لائن پہ اٹیک کر رہی ہے، جو اس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ انسان کے ساتھ یعنی اس انڈیویجول کے ساتھ کوئی ایموشنل سیٹ بیک ہوگا، اس کی وجہ سے اس کا کیریئر متاثر ہوگا. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا واقعہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے اس کی 36 سال یا 37 سال کی عمر میں پیش آئے گا اس کے ساتھ، یا 35 سال کے ابو، 35 سے لے کے 37 سال کے بعد پیش آئے گا. لیکن اس سے اس کا کیریئر متاثر نہیں ہوگا زیادہ، لیکن اس سے اس کا کیریئر ڈسٹرب لازمی ہوگا. اس کے بعد جو یہ انسان ہے آگے جا کے ایک مزید فیصلہ لے گا جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوگا، یا جیسے میں نے بتایا کہ اس کے ہاتھ میں اوور لیپ ہے، لیکن اوور لیپ کا اگر آپ دیکھیں گیپ بہت زیادہ ہے. یعنی یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ انڈیویجول جو ہوگا یعنی 35-36 سال کی عمر میں ایک نیا کاروبار کرے گا، اس کو سائڈ پہ رکھ دے گا، لیکن اس کے اندر اس کو انکم کا جو ذرا ہوگا یعنی انکم کا جو انکم ہوگی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی. لیکن جو اس کی جو پرائمری جو سورس آف انکم ہوگا اس کو یہ فیوچر میں جا کے اپنے جذباتی فیصلے کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اور اس کو ہی جو اس کا جو سائڈ بزنس ہوگا اس کو ہی اس کو پرائمری سورس آف انکم بنانا پڑے گا. نمبر 3، اس کے ہاتھ میں نے آپ کو بات بتائی کہ اس کے ہاتھ میں سائن آف اپولو ہے، وہ کسی اس مقام پہ بنا ہوا ہے کہ اس سائن آف اپولو جس مرضی ہاتھ پہ ہو اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جو انڈیویجول ہے یعنی جہاں بھی جاتا ہے، یعنی کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتا ہو جہاں بھی جاتا ہو اپنے پی آر بہت جلدی بنا لیتا ہے، خاص طور پہ جو ایڈمن بلاک ہوتا ہے، یعنی ایڈمن کے لوگوں کے ساتھ اس کی یعنی دوستی بہت جلدی ہو جاتی ہے. یعنی آپ آسان الفاظوں میں کہیں تو یہ ٹی سی کرنے میں بہت اچھا ہوتا ہے ایسا انڈیویجول. یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس انسان کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، اس انسان کے ساتھ نہیں رکھنی، اس انسان سے رکھوں گا تو میرے فیلڈ کے اندر اور مجھے اتنا فائدہ ہوگا، اس انسان سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، سائڈ پہ ہو جائے بس. اور اس ہاتھ کے اندر جو مین چیز ہے وہ ہے اس کا تھم، کیونکہ تھم پامسٹری کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کا تھم دیکھیں اس کا تھم ان یوزلی طور پہ لانگ ہے یعنی بڑا ہے، جو اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جو انڈیویجول ہے اس کے اندر بائی برتھ لیڈرشپ کوالٹیز پائی جاتی ہے. یعنی وہ اس انسان کی جو خواہش ہے کہ میں لوگوں کو لیڈ کروں، اس انسان کی خواہش پائی جاتی ہے کہ لوگوں کو لیڈ کروں، یعنی لوگ میری بات آ کے مانیں، میں ان کو مشورے دوں. اور اس کے انگوٹھے کے اوپر یو کا سائن بھی ہے جس کو راجا یوگ بھی کہتے ہیں. اور اگر انگوٹھے کے اوپر یو کا سائن ہے تو انسان یہ ایک ایسے انڈیویجول کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی ہی محنت سے پیسہ کماتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا ہے. یعنی ایسے انسان کے اوپر بہت ہی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر کی ذمہ داریاں، ماں باپ کی ذمہ داریاں، بہنوں کی ذمہ داریاں، بھائیوں چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داریاں. یعنی ان لوگوں پہ فائنانس کا جو برڈن ہوتا ہے وہ ایک عام انسان سے زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ اس انسان کی اگر آپ مقدر کی لکیر شروع سے دیکھتے ہیں، شروع میں اس کی لکیر بہت اچھی ہے، آگے جا کے تھوڑی سی خراب ہوتی ہے. یعنی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں 23-24 سال کے عرصے میں اسے لے کے 26 سال کے عرصے تک خراب ہے، اس کے بعد جا کے پھر بہت زیادہ شارپ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. اگر آنے والے ٹائم پہ جو میں نے اس کو ٹائم فریم بتایا یعنی 35 سے 37 کے درمیان میں اگر یہ کوئی بیوقوفانہ یعنی کوئی حماقت بری کوئی حرکت نہ کرے تو اس کا آگے کیریئر بہت سیکیور ہے. اگر آپ اس انسان کے لائف لائن پہ نظر ڈالیں تو لائف لائن جو ہے اس نے ماؤنٹ آف وینس کو کرو میں لیا ہوا زیادہ، یعنی تھوڑا سا زیادہ کرو میں لیا ہوا، یعنی شیپ جو ہے اس کی بالکل پرفیکٹ بنی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ اس حصے پہ جا کے ایک لائن بھی شوٹ کر رہی ہے. اگر لائف لائن آپ کے اینڈ پہ شوٹ مار رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول یا تو باہر جاتا ہے اور باہر جا کے پیسہ کماتا ہے، یا کسی سفر یا کام کے سلسلے میں بھی باہر جا سکتا ہے، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسا جو انڈیویجول ہوگا جس کے ہاتھ میں ایسی لکیر ہوگی جیسے اس ہاتھ کے اندر ہے، یعنی یہ آنے والے وقت کے اندر کسی کام کے سلسلے میں یا کسی سیر و تفریح کے لیے باہر ضرور جائے گا. وہ ہو سکتا ہے یہ انسان حج کے لیے بھی جا سکتا ہے، عمرہ کے لیے جا سکتا ہے، یعنی کوئی ایک اس کے اسپرچول طور پہ ایک ٹریول ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ انسان باہر ضرور جائے گا آنے والے ٹائم میں. اس انسان کی زندگی میں اگر آپ اس کی لائف لائن دیکھیں تو اس کی زندگی میں دو لوگوں کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے اگر آپ غور کریں، جو اس کے اینڈ تک چلتے آ رہے ہیں. ایک اس کے والد کا اور دوسرے اس کی ماں کا اس کے اوپر بہت ہی زیادہ انفلوئنس ہے، جس کی وجہ سے یہ جو انڈیویجول ہے کبھی کبھار اسٹریس میں بھی رہتا ہے، لیکن ان دی اینڈ وہ اسٹریس سے لے کر آتا ہے، کیونکہ اس انڈیویجول کے ہاتھ میں جو کام ہوتا ہے شروع میں تو ایسا نظر آتا ہے کہ کام ہوگا ہی نہیں. جب یہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو بیچ میں تھوڑی سی امید نظر آتی ہے کہ چلو شاید ہو جائے گا. جب اینڈ پہ پہنچنا ہے تو ایونچولی یعنی
خدا کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے وہ کام آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے. لیکن کافی اسٹرگل ڈالنے کے بعد، مثال کے طور پہ یہ کوئی انسان کوئی کام کرنے لگا ہے تو وہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، یعنی بڑی اسٹرگل کے بعد، بڑی ہرڈل کے بعد، یعنی بہت سی مصیبتوں کے بعد ان دی اینڈ وہ جا کے کام ہوتا ضرور ہے. آنے والے ٹائم میں یہ انسان پراپرٹی بھی بنا لے گا، یعنی اپنا ذاتی مکان بنا لے گا، اور جو اس کا لائف اسٹائل ہوگا وہ اپنے ماں باپ سے بہت اچھا ہوگا. یعنی اگر یہ شادی کر لے، ابھی اگر یہ انسان شادی کر لے تو اس کا منی ٹرائنگل ایکٹیویٹ ہو جائے گا، یعنی اس کو اپنی بیوی کی طرف سے وراثت بھی ملے گی، یعنی جائیداد بھی ملے گی آنے والے ٹائم میں. اور اس کی جو وائف ہوگی، جو بیوی ہوگی، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوگی، کیونکہ اس انسان کا ماؤنٹ آف وینس بہت اچھا ڈیولپ ہوا ہوگا. اور اس انسان کی جو بیوی ہوگی وہ غصے والی ہوگی، یعنی اس کا مزاج جو ہوگا وہ اگریسو ہوگا. اور اس کی جو بیوی ہوگی بہت زیادہ بولڈ ہوگی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں مرکری اور وینس کا کمبینیشن بن رہا ہے. اگر یہ انسان ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ اسے ریڈنگ کیسی لگی ہے. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے اس ریڈنگ سے متعلق یا اس ریڈنگ سے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. اور میں نے جو دوسرے لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ان کی ویڈیو بھی کروں گا، تو فیوچر میں جا کے آنے والے ٹائم میں میں ان کی ویڈیو بھی بناؤں گا اور ان کو بھی ایسے ہی پوسٹ کروں گا اور ان کی بھی لائیو ریڈنگ ایسے ہی دوں گا. تو اسی کے ساتھ ہی آپ مجھے اب اجازت دیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. مجھے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، اچھے حالات میں ہوں گے، خوش ہوں گے. میری سب دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ آپ جیسے بھی ہوں، جن حالات میں بھی ہوں، خوش ہوں. آپ کے پاس جو چیزیں نہیں بھی ہیں، میری دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کو وہ چیزیں مل جائیں. تو بائے.